خوش آمدید به کانال ما. امروز ما در مینی مستر کلاس هستیم. سرشوی آغاز کار امروز از گیمناستیک می باشد. ساعت 7 سحر. من همه به مشق برآمده سعودی امروزه. این حال ما در شهانبری ستورن نزدیکی در حساب کمتر دور از دوشنبه قرار داریم. من ببینید چه طبیعت زیبا بر. بار اول هست که در اینجا ما آمدم. ما اصلا کجا می باشیم؟ من مرحمت انتظار باشید تا تمام شوی مینی مستر کلاس. ما کم کم پارچه پارچه سیامکا کرده به شما نشان میدهیم چه خیلی میگذرد. سلامت باشید. در کانال ما ابونه شوید، به دوستانتون توصیه دهید، لایک بذارید، کامنتاری نویسید چی فکر دارید. همراه ما باشید تا آخر در ویدیو. همراه ما باشید، بسیار اینفورماسیون خبردار میشید. سلامت باشید. Полностью подарок душам коя. Браво, чизи отделение, боры саламаты важно. Хоби, энергии подразумные, которые формуют. Спорт, игра, спорт. Боры спорт заниматься когда, тренажерный зал не тренирует, спортзал не тренирует. Ну, хороший хесшия. Çok iyi de başta. Telefon başta. Ne peşi basıyor. Böyle olmak Ne güzel. Hangi üşenmişler? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Раз, два, три, четыре. Уж да не буду в другом месте, поговорим. Здесь невозможно разговаривать. А громко говорим. دوستان عزیز، طول نیم ساعت پالچسا میزنیم. مالیس اوترنی گیمناستیکوی. Вот природа Таджикистана, смотрите. Конечно, شما به چه خیلی شد گیمناستیک آوزنی چی؟ گیمناستیک چه خیلی؟ Высшая гимнастика. Аджуйбу. چه خیلی گذشته که گاوزنی. Супер. یا یکم دفعه اشتراک را کرده شده در مینی مستیک. چه تصورات رو گاوزنی. Иншаллах супер. همین خیلی فکر کرده بودید که چنین میشد اثر؟ بهترین. Уважаемые друзья, мы закончили утреннюю гимнастику. Вот смотрите, какая природа у нас. Везде зелень. Горы и... Вот, раз, цветут. Смотрите. Таджикистан. کوها کبوتر منم حیران بسیار زیبا میگه. باشید برادران تا آخر ویدیو با من باشید. 5 روزینه ویدیو رو ممکن من به شما نیم ساعت یا 1 ساعت کمتر هر روز سیامکا کرده میگذارم. باشید. Устоз. Наша команда разделилась. Вот смотрите, везде. Кто куда смог, туда поднялся. Где тонис баромаду на достойно здесь бенин. Отмист. عزیز در سحری آمدیم утренний завтрак, шведский стол. Что хочешь, то и бери. Мархаман, мене
سحری در همین جا در کمپلکس شاهانبری کسی آمد نه آمد نیت کنیتون آینده به همین اشتراک کنیتون در مینی مستر کلاس استاد بار دیگر سلام دوستان عزیز من یکمین درسیمو آغاز کرده ایستاده است در مینی مستر کلاس با استاد سیزمینو دالاتو من خیلی برشور است در اینجا پول پروگرام نوشته است چی از چی آغاز می شود من دین پیروی سبور زالی رستوران یک کسروی потом شنبری потом круглый стол من امروز نه یکم سری کلوب здоровья дыхательной и суставной гимнастика کردیم завтра کردیم بعد регистрация در آمدنده امروز باشه ساعت 11 тренинг разработка стратегии своего бизнеса آغاز می شود حاضر من دوستان عزیز همه جمع شده ایستاده است بعد پگاه من خیلی پشک و پلان هست من یک دو همه شون نویسگی در اینجا میخونید سرسان گمراه نمیشید دوستان همه تاییدی رو ایستاده است مرحمت آدم ها همه جمع شده ایستادن در همین جا برگزار میگردن مرحمت خیلی طبیعتی تاجیکستان от природы Таджикистана смотрите какая красота первый день вот друзья скоро пополнится эти места постарайтесь чтобы в будущем вы стали участником одной из этих мини-мастер-класс желаем всем удачи ждите продолжения دوستان عزیز وقتی که رجیستراسیون کردید بعد درآمدید منه چون این چرفی سمبو بود امبلم سمبو بعد بهش میگم میخواد ژورنال میتیم من مرحمت بدید این ژورنالی که شما در همین دومی ترینینگ هم پول کردن نکنید بعد روچکه میتیم روچکی سمبو بعد من یک چیز میتیم برای همه اینو در این جو کردم участник باشید نامتون رو در اینجا بنویسید کی بودگیتون است به یک دیگه رو شناسید так что دوستان عزیز حرکت کنید سال آینده می این دفعه می وقتی که شنیدید حرکت کنید اشتراک کنید چند سال همین کار کرده که همین گفت کردگی تا فهمی گفت уже 12 سال 9 سال اول گفت من گوگل میکردم که میفهمم مارکتینگ همین 2 سال 3 سال اخیر بعد فهمیدم فهمیده استاده؟ то есть با هوایم کدوم وقت آدم میفهمد اگر که беспрерывно خودش تربیت کردن گیرد беспрерывно развитие کردن گیرد اگر که беспрерывно развитие نباشد کردن نمیتواند доимо беспрерывно развитие доимо برای همون شما یک تا خودتون همینم профессионал شدن نمیتونید برای چیکار کردنتون درکن شما این مسئله منو گوش کنید از این مدل اصلا بیزنس با گذاشتن در کار این مدل چی با کلون نمیشه 10 سالم 15 سالم 20 سالم که کار کنیتون که این مدل پول کم میبیارد زیاد نمیشه این مدل چی با زیاد نمیشه چی با که اسپید نمیکنه فیزیکش اسپید نمیکنه مونده میشه وقتی شما مونده شدید چی گم همین آدم که مونده شد هیچی نمیفارتش اول مونده میشید بعد хронически усталость پیدا میشه بعد که хронически усталость پیدا شد بعد چی پیدا میشه کسل میشه а касали que шудит почему так коренчи конкретные деньга либо количество и во времени من مثلا شما می‌نویسید که یک ماه با $10,000 درآمد سازم پاسیوی دخول انا این سل это معلوم конкретика یا که شما می‌نویسید که در یک ماه скажем 100 تا свадьба обслуживать ресторанатون با درسته یا که در یک ماه гостиница شما با 200 تا آدم خواب کنن это количество она кон
Видите, да? Строг. Мини-мастер-класс для предпринимателей. Количестве объединен со времени. Mesela говорим, як моба, 7 моба, 5 моба, да моба. То есть полностью привязывать. Как мы знаем. Странно вообще. О чем это вообще? Могу в том. Видите? Она як враг человека положена в сетки. Положена в сетки. Правило 30 секунд. Что ты понял? Правило 30 секунд. Правило русском тоже правило. Хойде. Положено 6 секунд. Правило 6 секунд. 30. Правило 30 секунд. Написите? Правило 30 секунд. Написите? Она همون امروزه خاطرتون با چی موند؟ چی گرفتید همه امروز همین درس همین امروزه چی برای شما ارزش داشت همونج بنویسید پون بکن яком اینه گرفتم دویم то есть что вы получили с сегодняшнего урока از 5 пункт до 10 пункт само همین امروزه درس چی برای شما ضروری بود نویسید از همین امروزه درس روزی که یکم درس بود رفته همین майда изменение کردن گفتم 1.5 متر جامون ابتدا حالی به قوت نیستیم لیکن изменение هست وقتی که من изменение میکنم همه در حالی من میخندم میگم معلم دیوانه شده معلم میگم من بزرگ شما معلم کو من خودم معلم کارگری دارم معلم دیوانه شده میگم oysta کارگری نام کشیدم 1.5 متر جوبا 3 تا کارگر استدگیان سرویس ایواز کردم مارکتینگ دیگر کردیم خلاص چیزی که پیش بود چه توچکا مونده ما از ناف دیگر خیلی по-другому да میگم این خودش پولی مای ندارد الیکتریک بود کارگر گریشته است دیوانه شده خلاص کلام که مقصد که دارم ما یکم کسب نگاه نمیکنم این رفسودم همه خیلی کردن که امروز باید زنم قطعی من میومد آقای گوارید کردن که نه دعوت شوید دیوانه کرد انا زنی ما شب اومد معلم اخی چکلی میشه گفتم تو خودت با باوری نداری منم خیال میکنی که من انگیتون من باید تکرار میکنم اگر که شما با همون متد کورنتون کار کنید результат همون کورنه به دست میبرید اگر که شما خودتون دیگه شید راهی نو باشه به دست بیارید دیگه خیلی کار کنید результат دیگه خیلی میشه مایلش توپ آگاه شو Санатория Сатурн Шохамбари. Вот какая красота. تماشا کردن فیلم با یک جوشتی همه افزودن کردن در کار. چون هر کس اگر فکری خودش گرده یک گله چیز میفهم. مثلا بعضی یک کس نش ممکن بعضی دیگه کس نش ممکن. همه مثال گیریم اگر وقتی که ما یک میشیم کنسترکتیوی اون میگه که انیمی چیزی که ما یک گله فهمی متوسط میشیم. یکم سه اعتبار دادن در کار فیلم ما میدیگه ما. Kinoklub در mini master class. Остановка цели. Цели? Навис. Yani ki hem kino eğer mentorlar çıkar, kahraman film, yok ya komanda ya grup çıkar maksat bu doğru mümkün. Duyuyor var. Пошаговый план достижения этой цели. Yani ki böyle hem maksadaş bir haftan ve çıkar nakşi bu doğru mümkün. یعنی که همیشه ما کینو همین جهتاش به اهمیت دادن مناکار سایماش команда Постановка цели. Постановка цели. команда и командная работа чуки har aktom vedom ki برای مقصد bir İslamda ما یک تا خودمون راسته نمیتونیم обязательно команду شناس دکو
लेकिन कमांडे हासिल नहीं मिशन वो बाकी प्राइवेट कमांडे सोचते हैं उनको तो अगर हम कमांडे की मो मिसल दिमेगा अगर मकसद मो $1,000,000 korkan o dakor boşlega moje команду моем на $1,000,000 шнашдаго на уже команди слаб и киди мо мақсад мо рафта наметон так чорумаш характер яъне ки характери ҳамо одамое ки мисол гирем агар ҳамо филма бозӣ мекунанд чунки асосан мо характер медонем ки темперамент характери ҳар якта одам хусусан лидер ҳамон барои пешбари мақсадаш ба рафтан ба роли калонро бозӣ мекунад характери ҳамон главни героиҳое ки мисол гирем агар ҳамин филми ключовой роли бозӣ мекунанд мо ҳамсоро эътибор додам дако Ошоғы планы. Достижение цели. Целеустремленность, ответственность. Çünkü bu hemiset eğer sıfatı agar hem odaman da boşa da ve maksat bir insan yakın dünyam kıyım. دوستان عزیز سلام علیکم. روز دوم مینی مستر کلاس برای صاحبکاران آغاز شد. утренний занятие رو گذاشتیم ما بسیار باران. دوم روزی باران است. Второй день уже дождь. Мы не можем вот нормальное место это тренироваться. Просто вот под занавесом как устроились. Так что будьте с нами. Удачи. عزیز امروز دوم روزی مینی مستر کلاس برای صاحبکاران. Второй день мини мастер класса для предпринимателей. Второй день уже дождь. روز دوم است که باران منه. طبیعتی زیبا رو ببینید. بسیار. بسیار با درجهش. در اینجا ما همون علم ها را آموختیم که امروز پگاه در کاری است نه بلکه علم را گرفتی بعد یگان روز کار میفهمی نیست میخوانی شب ده یا سحری دمشنی زدنی که اصول میتیم اجرا میکنیم سرازه در بیزنستون میبینید کار کرده که من از اینجا روام چه خیلی استفاده میبرم همین علم رو این خیلی نه که گرفتی رفتی دام گرفتی برفتی بعد دانشی که خودت را میکنی نه گرفتی در پرکتیک چه استفاده میبری در اینجا ابو بعد یکم روز درس گذاشتن در یک خودی که یک رنگ پرکتیک کردیم همش رو انالیز کرده ایزوچات کرده میبریم بسیار درسایی که شخصا برای صاحبکاران در اینجا برنامه چنین است همه خیلی رفته ایستاده است امروز روز دوم از سحری از ساعت 7 утренний гимнастика сар мешавад баъд саҳарӣ баъд соати 11 дарс оғоз мешавад ҳамин ки то соати 5-6 баъд ужин баъд киноклуб киноҳои мотиватсионе киноҳое мебинем ки як чиро мефаҳмем рӯзи аввал бошад устоз танҳо дар бораи маълумот танҳо дар бораи стратегияи бизнес خیلی استراتژی باید ویبر کرد کی استراتژی است کی منیجر هست کی منیجمنت هست задачки کی هست همین رو ما آموختیم روز اول امروز باشد روز دوم با ما بمانید خبردار میکنیم البته هم پارچه از درس ما هم جا میکنیم در این ویدیو نوارها با ما بمانید منظره زیبا اومدیم که باران است باران بعد تمام نمیشود عزیز
سحری شویتسکی ستول بوده ای کو من میخواه انتخاب میکنید چه خواهید میخوره سحری آشخانه شامبری در آشانه دو زیارت که برمیگردیم به سحری بعد دمشق زدن اجرا میکنیم بعد ساعت 11 میشه که درس میداریم من دوستان من اینجا در اینجا ما سحری میکنیم اشتوی تام برای ما با ما باشید زیارت که برمیگردیم به سحری بعد دمشق زدن اجرا میکنیم بعد ساعت 11 میشه که درس میداریم من دوستان من اینجا در اینجا ما سحری میکنیم اشتوی تام برای ما با ما باشید من هم موضوع در دمشق زدن روز اولی که анализ конкурента стратегия 10 направлений стратегии من هم کار کردشت است هم анализош امروز سر کرده изучать کشته است کی конкуренти من چه анализ کنم مرحبا мини мастер-класс برای صاحبکاران уважаемые друзья сегодня все анализируют свои конкуренты кто их конкурент вот только сегодня начали многие вот. И еще 10 стратег по направлению надо вот сегодня все разработать. Вот все думают. Так что в будущем обязательно посетите мини-мастер-класс, потому что она очень мощная. Здесь вы поймете то, что вы на обычных тренингах не поймете, потому что здесь именно для тех, кто хочет стать бизнесменом или уже у кого есть бизнес и он хочет расширять. Если у него есть одна точка, как расширять, как открыть вторую точку, как открыть третью точку. Вот эти знания здесь преподаются. Так что будьте с нами. YouTube می‌بینید تا همه کانال ما می‌بینید. لازم ویدیو با خدمت. Kamu samoda? Konkurent bitti kim efendim? Очень хорошая атмосфера. Merhaba. Kızlar kalıp mı hemen bunda gördüm. Çıkıyor mu? Spatik ne diyecek? Spatik ne diyecek? Şampon. Шампунь. Навести там? Отлично. Шампунь. Все? Все. Теперь дыхательное. Видите, характер это шмот шантаги навести там. Тут да, сет. Сета четко. Базиш попали. А все же четко зона навести. Agar shunga diqqat qiling, bisyor что точёкта наистав успетмекне. Bisyor что спонтанно. Он мудак просто фиг кардан кон. База чем вот это мы не берем, база. Дигаш вот это не берем. А база направлена пашта шашка медицина. Она легко запоминается только первые 4. Легко. Помните? Легко запоминается чанта. Первые 4. Потому что мы коры когда мы даркори, анами список короткий список клемба автопи, хамон чёртый аввал ба боше. Панҷум дам шашум боше, кор пеш намира. Хамон чёртый аввал ба будан даркор.
дуюме, сеюме, якуме. Чма, ничи мазмун дорат. Мана мисол шумо спортивная одежда бадем, якум Adidas нависте. Например. Ничи мазмун дорат. Шумо магазин медере, авал Adidas меколе. Adidas наёфтет, бад меколе, дуюм нависте гитуна. Дуюм наёфтет, бад сеюме меколе. То есть им неосознанное поведение выбора. Kardeşimin çok iyi. Шумо неосознанное выбора, когда мы хару устаёт дума. Магазин медере чой хош, мисол, я, чопта чой, пашта чой. Хамаш калату подемемуна. Амна якум нависте мебиот калатума. Хамер меколе. Агавай наёфтет, бад дуюм аша. Бад сеюм аша. Она что когда на модарко? Коре когда на дорки шумо, она не услуга шумо, она не первый четверка вафро. Первый четверка вафро. Майни крикиба клиентба. Дика. Вы должны быть конкурентоспособны в мыслях клиента. Не могли. Aziz ro'zi дуюми mini мастер-класс tamom shud. Клиент, продукт или как создать свой рынок. Что такое предпродажа? Что такое продажа? Окончательный выбор вашего клиента, когда он покупает у вас. Окончательное его решение. Когда? Вот об этой теме мы сегодня проходили полностью. Мы узнали, когда клиент окончательно будет покупать наш продукт. Когда? Вот это сегодня мы узнали. Так что вам рекомендую обязательно попасть на мини-мастер-класс. Вот наставник здесь ходит сейчас. Второй день. Вот люди. Сегодня 7-8 домашних заданий. Никто еще не покинул зал. Все выполняют домашнее задание, которое наставник поручил. Друзья, я вам рекомендовал, если вы хозяин бизнеса или хотите заниматься бизнесом, лучше сперва занимайтесь учебой, чем заниматься неправильно или как. Вот тут вы про все поймете, как правильно действовать. بهترین دوستان عزیز توصیه من برای شما همین که من امروز این درس خیلی فهمیدم که بهتر میشه اول خونده. استاد میگن که лучше потерять деньги, чем здоровье времени. پول واسنید که نمیشد وقتی که خطاگی میکنید. وقت واسنید که نمیشد وقتی خطاگی میکنید. اگر شما همون پولتون علم صرف کنید، اما وقتی خطاگی کردگیتون تماما نیست میشه. مینیمیزیруется ریسک. Так что دوستان عزیز من به شما توصیه میدم که البته حرکت کنید در مخه مینی مستر کلاس ها اشتراک کنید. سلامت باشید. با ما میمانید. امروز روزی 2 پگاه روزی 3 بساط روزی 4 ما شما رو با خبردار میکنیم. دوستان عزیز روزی 3 мини мастер-класс давом дода шудааст. Машқи саҳри утренний гимнастика. Имрӯз ҳаво хуб шуд, боронҳо, абрҳо тамом рафтан, ҳаво хуб, бисёр зуд. Имрӯз беринда биромадем. Намалем болобе, тренировка сар мешавад бачаҳо. افتاد چشم گرفت. بچه خوابش نمیبرد نه چی؟ بچه درس خونه بچه بچه دو بهترین منظره. Silence.
до. Повторишь поехали. Раз, два, три, четыре, пять. До. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. До. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. До. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. До. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 25, 26, 27, 28, 30. До. Поехали. До. Поехали. На вдохе. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Три. Пожалуйста, еще быстрее. Активно, активно, активно. На носочках, на носочках. Молодцы. Вот так и на движение. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее, тем лучше. Отлично, очень хорошо. Двумя руками одновременно. Открываем, закрываем. Открываем, закрываем. Открываем, закрываем. Открываем, закрываем. Да. Были в движении. Поехали. Ноги вместе, ноги вместе. Ноги вместе. С радостью. Чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее. Вот у вас кайф, да? По сторону, сам по себе. Никто не смотрит. Чуть быстрее. Чуть быстрее. Давай, 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 давай. Очень хорошо. Тем больше дохода. Так хорошо. Было бы здорово, да? Каждое утро стали вот так делать, да? Опустили руки. Я людям говорю, если кто-то платит нам... Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Выдох только 2 раза длиннее, чем вдох. Выдох длиннее. Выдох длиннее. Молодцы. Продолжаем. Резкий вдох, медленный выдох. Резкий вдох, медленный выдох. Легко. Можно намешать? Сейчас, почему здесь больше? Я güzel kaç da gelmez ya Michele. Bak. Давно запускадам. Газор 12 мısınız ha? Boncu ve yoştaram. Saçışın. Ama net konuşup kadar karan ne gerek? Ne karan ne gerek? Şur faydaşa. Bu da diğer klasik ne? Sağ kamata. Kamata. Şimdi ancağını zaten boldurayım. Zaten enerji sevdiğimde. Hop. Молодцы. Домашнее задание вас çok кумете. Я вот вспомнил домашнее задание про великолепие. Хоп. Кафтин майра. Правильно. Когда говорят, мы фалон телемоне номер телефон контур. Я крестьян говорю, когда мы говорим, я говорю, материалисты берут такие мусульман фалон коракуна. Мы говорим, связь не говорит, есть куда бургана яды. Связь не говорит, просто исправление яды. Хамчаки сол полезный будем нарко. Говорит граждан. Инди хазару. Вقتی که دوم بودم полезный میشه، فکرانش یخیله. فکرانش که درست полезный شدن میگه. مثلا کسی میگه من یه وقت الوان نافذ دارم ساسکلا. یه وقت تو مدیه نگذاشت ساسکلا بیکن سوال بیک فرایوش. Потом пойду еще тут там некий мой ствол на тем где город на арке бахраш. И вообще наверное не будет. Под что-то я хам на корень школы дня похоже. Могу там объяснить что он приезжал. Я думаю, вот что ты что не дали, потом азор зура может, азор дона может, попадешь в это. Но вот на месте. А мы солошка ты кормит, как майдет магазин, как майдет, чего больница клиника метнет, я вам стоматолог, это аптека, все аптеки. آدمی طاقت پیش نمیرن. آدمی که گم میکنه که همچین میدونم وای پیش نمیرن. آدمی که گم میکنه که من همچین خودم میکنم وای پیش نمیرن.
دنیا دیگه شده یعنی اون دوره گذشت اون دوره که مثلا одиночный волков уже все похоронили всех одиночных волков وقت دیگه شما مناسبت یاد گرفت اما پیغمبر ما مستقیم پیسر خلاص و خصلت آدم چیه که مناسبت کردن این بهترین چیز است یک وقتی که کنار من صحبت میکردم و رژیسور پرسید مادر من که همین گفت که سوالشون داد هیچ خاطرم نمیبردم مادر من به سوال داد گفت که اگر کمی آدم مشکلی به افتاد و پرابلماش بسیار باشد که خواهد که همین حل کرده پیش ببرد تو همون مشکلش آسون شود چیکار کردن شده کن مادر من گفتن که مناسبت یاد بده وقتی که همین جواب دادم من اونجا دکتر ناز بدم اما قدر عالم بدم این که 3 سال پیش حیران موندم چرا که کلمه به همین خیلی جواب نبود سر من به همین خیلی جواب نبود یا من یه چیز دیگه گفتنی بودم رو که هم تو اولا کردم گفتم اخبار کپشون تحقیق تو کدوم درجه درسته تو مناسبت یاد نگیره شما یگون مشکل نمیبر نه قرض برمودن میتونید نه بیزنس وقتا میتونید نه عائله وقتا میتونید نه موقعش هم میتونید نمیشه درست نمیشه شما نمیتونید چیکار کردن از دور زمان نمیخیل تیم بوله پیشتر کم کلی کمک خاطر اون کار کردن میشد یگون وقتی وقت دیگه به حاضر نیم اگر شما خود که اون چیزی موافقت شده اون مقصدی کلام با دست بیارید این به حضر رو شما مناسبت یاد بگیرید برای ما انمون وقتی که اون چتوای و من بسیار آدم دیدم که بسیار چت کردن و نه که همون چتوای نیپرال استفاده میکنن با برای من بسیارش به من даже اجازه نمیدم میگم نکنید چرا که بسیار ها بعد یک پروبلم است یک تا گنیلو اونجا میفروت همه نگاتیو کرده میپرتاد بعد Утренний завтрак. حرکت کنید در آینده همراه ما باشید. دوستان عزیز بسیار می‌ندارم که تا حال ما تماشا کرده اید امروز روز چهارمینی درس ما امروز درس ما میباشد управление персонал چه خیلی کارگر را باید اداره کرد کدام کارگر را برای کار گرفت که آینده به شما به همکار دستگیری کند که کارخانه شما پیش برود نه اینکه اگر خواهد بیاید نخواهد نبیاید کدامش رو به کار گرفتن نکار کدامش رو تماما از کار ولید کردن نکار انمی موضوع ها امروز استاد روز дорос мода мефahмонам. Овидами мас'ала мешад. Сегодняшний наш урок, сегодня 4-й день по управлению персоналом, дорогие друзья. Каких людей надо брать на команду, каких людей надо вырастить от точки А до точки Я, каких надо выгнать сразу из работы, чтобы они вам не мешали и не помогли вашим конкурентам. Вот эти темы будем сегодня проходить. Сейчас все уже занимаются вчерашним домашним заданием. Вчерашнее домашнее задание разработка и внедрение эффективных маркетинговых услуг. 50 точек касания. В каждом вашем бизнесе должно быть 50 точек касания, чтобы ваш клиент всегда о вас думал. Если он постоянно будет думать о вас, он будет купить именно у вас. Если он думает постоянно о других, ваших конкурентов, они думают, они рано или поздно будут покупать у ваших конкурентов, а не у вас. Так что знание прежде слов и дел. Будьте с нами. Еще один день осталось. Продолжение следует. Оставайтесь на нашем канале. سوال جواب باز استاد با بیزنس خودی ما
То есть добор. Бадас дурусте юз добор кына. Бадас як хафта двоз добор кына. То есть як рейс идет, то есть еще один подъем, еще один подъем. Аста мумкин ки 2 ҳафта светр 20 бор мебурам. Ана фикри шумо кардем. Ҳамунеш бая муваффақ мекунад. Лёки ҳамун як боре ки зиёдати кардагиар. Уважаемые друзья, салам алейкум, достони азиз. Каждый день мы после мини-мастер-класса, после учебы, вечером обязательно документальный фильм, который основан на реальных событиях. Мы его смотрим и конспектируем. Мы не просто смотрим кино, мы его изучаем. Что было, какие стратегии принимали, что делали для своего успеха. Так что я вам рекомендую, никогда не превращайте свою голову в мусор. Всегда смотрите то, что мотивирует вас, то, что приносит пользу вам, а не просто, чтобы уделить время, чтобы просто не из-за чего тратить время. Всегда смотрите кино, которое приносит вам пользу в будущем. Наставник вот это все предусмотрел. Мы каждый день, вот сегодня 4-й день мини-мастер-класса. Вот все команды собрались, все смотрят кино. Каждый день мы по 2 часа смотрим кино и обсуждаем, какие методы привели к успеху. Мы много чего узнали за эти 4 дня. Так что я вам рекомендую, всегда смотрите то кино, которое что-нибудь вы будете брать из него. Просто так не надо тратить свое время. Поверьте, она очень дорого стоит. Просто посещайте мини-мастер-классы наставника, потом вы глубоко поймете, что это на самом деле. Всем желаю удачи. У нас осталось всего лишь 1 день. Завтра. Сегодня мини-мастер-класс. Сегодняшняя тема была по управлению персоналом. Каких надо брать, каких надо удалить сразу. С какими партнерами надо стать. С какими работниками надо стать в будущем партнером. Каких уволить. Что их мотивирует. Зачем они с вами работают. Из-за денег. Из-за того, что они там хотят работать. Или им просто удобно, чтобы с вами работать. Из-за чего? Что их мотивирует. Вот этого мы сегодня очень много чего узнали. Всем удачи, оставайтесь с нами. Завтрашний день еще мы покажем. Всем удачи, саломат бошед, достони азиз. Ҳамто кино тамошо накунед, киноро фақат омӯзед киное ки ба шумо фоида мебарад. Вақтона бекор сарф накунед. Саломат бошед, бо мо бимонед. Как себя чувствуете? Уже гибкость? Уже лучше, да? Вот. Каждое утро мы занимаемся для того, чтобы привести свое тело в норму жизнеспособность, чтобы он был готов к действию. Вот. Поехали. Легкая присушка. Капилляры является второе сердце. Когда вы капилляры представляете, то есть улучшает работу сердца. Поехали. Пяточку пожатываем от пола. Пяточку на пол. Пяточку поднимаем на пол. Еще раз. Другую сторону. Тазы вперед. Назад. Пяточку. Молодцы. Спокойно вдох. алейкум дӯстони азиз, ман мо бори ҳаст 4 рӯз тамом шуда истодааст. Гимнастикаро адо кардем. Имрӯз бошад банкет мешавад ба муносибати тамомшавии мини мастер-класс. имрӯз мо саҳнача тайёр кардани мо лозим аст. ҳар як гурӯҳ 35 нафар 40 нафар бо 8 каси тақсим шуда ҷудо шуданд.
7 نفری 8 نفری 6 نفری باید تا 20 minut تا 15 minut یک صحنه تیار کنند بعد برآمد میکنند همین خیلی اسلوبی است همین خیلی شرایط است من هم آواز جدا شد هم تا نمازگر باید یگان صحنه تیار کند این همین خیلی استاد همین خیلی کاردگی که در وقت بیزنس هم شما چنین حالت ها میشد با شما همین خیلی حالت ها روی میدید که شما همین روز مبین 5 تا 6 ساعت یگان ریشینی یگان برای بیزنس یگان چیز قرار قبول کنید که برای آیندهش در کار شود برای همون کمان ریشینی لازم است همینجا موضوع کمان داشت دیگه 7 نفر 6 نفر یک ریشینی آمده یک باید صحنه چی یگان تیار کرده با معنا باشد هم حجوش باشد یعنی اینو باید ما تیار کرده پیشنهاد کنیم امروز نمازگری با ما بمانید حتما کم کم آگاه میشوید سلامت باشید با ما بمانید برای ممکنه خونت چه یک دو دیگه بلاگت پیشنهاد دارم من میگم ویلچت کنم با پایزه من بشینم دیگه من نجومونی تو با شما رفت بازی کنید یک بار پریود کرد توجیکی میخونم برای زبان روسی توجیکی نشدم میناداری بیان میکنیم با امینوف سعید جان برای سهم ارزنده گذاشتن با تشکیلات مینی مستر کلاس برای صاحبکاران اونه که از جانب مرکز رشد انسان سما تشکیل شده است از 13 اپریل تا 18 2020 در شهر دوشنبه با همین متن و موضوع مینادار را بیان میکنیم به حکیم و نگاره خان مرحمت با همین متن و موضوع مینتداری را بیان میکنیم با اسمت و فریدالله رحمتی کلام برای بیتون من نگاه کنید من فقط گفت میتونم دیگه هیچ کار کردن نمیتونم راست دیگه اگر همین یاردمچیام نباشه در کماندم نباشه به دست و به پا کار راستش همین این کماند شما یک نمود آدمایی هست که ویا هیچ کی نمیبیند نه که همه بسیار کار همونو میکنن همین بچه‌ها هستن با شرافتی همون بچه‌ها من دل پر قطعی اونجا میرم برامون میکنم میستم سحنه گل میزنم اگر همینو نباشد منم نسترین وایرال میشه فکرم پریشان میشه کدومش میکنی دستگاه فکر میکنی کامera فکر میکنی چوینی فکر میکنی آب فکر میکنی کدومش فکر میکنی همه این کردن نمیشه ولی همون بچه‌ها من همتون میندار برای کوبیت همتون مرحبا اینه ادوشی خواهم میو خدمتتون کردم به هر ضرورت یک نمود آدمای هست که خدمتش همه قبل زورگه که نه که خدمت با چشم باز نمیزند کن همین خدمت کمانده باور کنید وای خدمت چشم نمیزنن هیچ کی دهنش من نمیگیرد همه گم میکنند که بوده سماسبال شدنش در کار نه که نکنی نمیشد کار و نکنی نمیشد همین نگاه کنید همین چی یک جای شده بعد شما باید وای میتید حلاوت میتید نسترین میبالورد بعد شما خورسند میکنند همش که یک جای شد تمام خوب باشد درست جای خواب خوب باشد ارگانیزاسی خوب باشد اینفورماسیون نرم باشد و خورسندی یک تاش کم بوده شد نمیشه و من از خیلی شما تبریک میکنم با تمام کردن مینی مستر کلاس این شما یک کمی سینه با پا مونده پیش شما با 99 سینی دیگه هست کارت کنید که یک کمی 36 اوره نه همه 36 اوره گذاشته که من اگر کنم مثلا باز من گپ زدگیم یکم اوره نوله با یکم اوره چیزو 36 اوره رفتن در کار
یک دل بیزنسمن دیدم میخوام یاد گرفتم بسیار چیزا کردن در کار اکون کردگی برد میکنن برای ما آرزو دارم که خبرت ما شما شویتون در مملکت اگر به ناصر خسرو میگن احمد دانش و احمد دانش بکنن هیچ خاطرم نمیبرم مایدک بودم همینه تحلیلش با سخت عذاب کشیده بودم گفته بود که حاضر در هر دیار دانا عزیز مکرم است و معتبر است لعنت به آن دیار که دانا بود عزیز همین تفسیرش به همه عذاب کشیده بودم که چی باید لعنت به اون دیار که دانا بود عزیز اکنون نگاه کنید در هر دیار دانا عزیز و مکرم است نه که لعنت به اون دیار که دانا بود عزیز این اول نمیفهمیدم مضمونش و همون استادی که من با بسیار همین بیدیل و تعلیل میکردن حافظه و آدم بعد کلاسال کشون بیبلیوتیک ما بودم بعد اومدم گفتم معلم نیازم همین هیچ نمیفهمم چی باید لعنت به اون دیار گفته گفتم بچه همون دیار در حقیقت لعنت به اون دیار که دانا عزیز شود و خب گفتم دانا عزیز بودنش در کار ده خار شود می دانا گفتم نه دانا یک تکی شد عزیز میشه کی فهمید؟ اگر که همه اون خیلی باید باشد و بفهم باشد و اون خیلی عزیز نمیشه ایشون بیه دوگل گذاره دین دکو نمیشه درست می؟ برای همون خلق ما با حوض همین چی به حد نمیرسد خلق ما تشنه موفق است خلق ما درونش پر خمای خلق ما همین ذهنش کن شده ایستادگی از ذهن کشد خلق ما ارزوی همین یک زندگی شیرین دارد باور کنید دارد سالهای سال همه قدرانش به جمع شدگی که اکنون اینه یگونه علم تازه کرده پیش کنه بردارد دیگه یگونه چیز دیگه نه برای من الهی پروردگار خلق ما با تینجی تیادو وطن ما آباد کنیم قبط ما ثبت بنین ثبت میلیونر شود تیستتا یک دم آباد میشه خدا خواهد باور کنید یک دم آباد میشه برای من انکار خورسنده کنید رقص و بازی کنید عد دوش خورسنده کنید این همی خیلی این تنس تراپیه است اکوی میدونی چی؟ تنس تراپیه است همین که فهمیده که شما نه؟ چه خیلی کادم مثال چی گم تراپیه گیمناستیکا یوگا هستوهای های بدن آدم فایده شد همون تنس هم فایده شد باور کردن این همه فایدهش خوبه که مثال اکون کنیشتم ریلیگی ما میگو که تنس نکنید هم تو تنس نکردن مورد همین ما بعضی همون ممکن ریلیگی هم گپم نباشه همین کنه دوبلا با شما مایی چه خونده گید مدرسه اینجا بیدون و هم دورم آخه آدم هم مدرسه خونده گید یک بار نمار با من خطا بسیار بکنم همین نگه که همین رقص کردن ممکنه راست شد نه یا که خورسنده ممکنه یا که زبره خورسنده ممکنه اشکر رقص ممکنه نه پرسیدن نکرده اما آدم میکنه فلسفه حیات نامر من رو میکنم که خورسنده بیاد ضروره باید همون چیزی که شما با سلامتیتون خوبی میبینید بسیار نرزه قشلاق من با دوملا آیا بسیار بزکشی نرز میبینن انا که ستافکا موندن حروم ستافکا موندن حروم الله حروم زنه چه ستافکا میمونن بزکشی میکنن چه که بزکشی نرز میبینن خودشون اصل دورن نرمد انا وای من باشد چی گم من این وای میگم که رقص نکنید که آیا بوله نمیدونم چی باید که من رقص میکنم راستی خدا بخشد من راستی گفته پروردگار بخشد هر روز من زندگی خوشبختی خورانه قطع گرزوندن میخوام امروز من بگم که سید اکبر از نماز جمعه که مانه ماشین بگم که معلم همین کرونا با آدم را شهید میشه بپرسید جنت میرن کام تمام گازده پاکستان بدونی سید اکبر همین خدا با مرا مایلش کن شهیدم شد همین بیاد نداریم کرونا ویروس با خورم کردن مادر کار اگر بیسی با کلونه تو مرا با پروردگار کن اقل همون از یک کلی دیگه چیز آرزو هست اقل کم تر دیگه 50 سال دیگه اون روزه بینم که تاجیکستان باشه بینم که فرزندامو کلون شد بینم که نمیرامو کلونتر شد همه خیلی هر چشم خودمو خطی بینم دلی پر خطی من گم میگم مردم با اسپید میکنیم خب و الان کن افضل شو میتیم افضل شو شما از تورتون آوردگی میشون نه تور من یک چند تا
موسیقی در جمع فنی توانیم Aynen, хорошо. Şuma baranda yesin, değil mi şama? Nabak. نه از اون من قبول کردم ولی که خود اعلام کردم گفتم رحمت بسیار خوب است پروسه من دستم به همچون ویترین گرفته گشتم توچ که کسانی خب برای کار هر دوش خورسنده کنه بچه‌های ضرور باور کنید به من خورسنده کنه زیق آدم عقب میبرد شما همش با شکر زندگی کردن کن همش با شکر زندگی کردن خورسند زندگی کنید خورسندی شما بسیار آینده نگاه کنید هم آسون میکنه زندگی باور کنید همین خیلی دل نیت تو زندگی خورسندی کنید زندگی کن معنیش خوب این شکل چی گم پرازدیک خودمون هم تو کنید که همین پرازدیک خاطر تو ممونند پروگرام تو رو تایید کرده تو بله پروگرام تو خوشو کرده باشه و بیشتر خاطر بمیمونه چیزی خوب خاطر بمیمونه نباید مایلش برای کار باشه